ikuti setelah ana ucapkan. Istami' thumma karir. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Baik. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Baik. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Wal-hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun. Al-baytu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Wal-masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Wal-waraqu khafifun. Wal-waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baik. Ana minta satu ikhwan membaca lalu diterjemahkan per kalimat. Tafadhal. Man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal. Tafadhal ya Ridwan. Ad-darsu tsalis. Pelajaran ketiga. Nah. Baitun al-baitu. Mubasharatan, langsung saja. Rumah. Kitabun al-kitabu. Buku. Nah. Qalamun al-qalamu. Nah. Pulpen. Jamalun al-jamalu. Unta. Nah. Istamir. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Nah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan bapak guru itu berdiri. Nah. Al-kitabu jadidun wal qalam qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Nah. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Ayat wal hisanu kabirun. Nah. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu bagus. Nah. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Nah. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu ringan, batu itu berat, dan kertas itu ringan. Nah. Al-labanu harun. Dan susu itu panas. Nah. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Bersih, mumtaz. Barakallahu fikum. Di sini antum lihat ada beberapa kalimat yang memiliki lawan katanya. Contohnya, jadidun, didduhu, lawan katanya qadimun. Jadidun, didduhu artinya lawan katanya. Didduhu, qadimun. Lalu di sini ada saghirun, didduhu, lawan katanya kabirun. Ahsantum. Kemudian ada baridun, didduhu harun. Mana baridun? Dingin. Harun panas. Barakallahu fikum, Masya Allah. Antum semua alhamdulillah murajaah di rumah. Dan insya Allah mudah-mudahan para pendengar dari Roja semuanya insya Allah telah mengulang kembali pelajaran sebelum kita bertemu pada malam ini. Baik. Ada al-kalimatul jadidah. Unzuru safha 14. Unzuru ya ikhwan.
Antum semua lihat Safhah 14, halaman 14. Pada bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhi, antum baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadhal. Al-qamaru. Al-qamaru, mumtaz. Jadidun. Mumtaz. Qadimun. Naam. Wasihun. Sekali lagi, maratan ukhra ya akhi. Sekali lagi. Wasikhun, kha. Wasihun. Naam. Nadifun. Maratan ukhra. Sekali lagi. Nadifun. Dha, nadhifun. Nadifun. Naam. Harun. Harun, yakfi. Taib. Istamir, teruskan akhi. Antum coba. Tidak mengapa salah. Baridun. Naam. Sohirun. Naam. Kabirun. Naam. Maftuhun. Naam. Maksurun. Mumtaz. Jayyid, barakallahu fikum. Al-akhir, anta ya akhir kirim. Thaqilun. Naam. Khafifun. Jamilun. Waqifun. Jalisun. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Taib, nadkhul al-an. Kita masuk sekarang fi safhah 15, halaman 15. Antum yang punya buku, ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja, antum bisa lihat pada halaman 15, safhah 15. Najmun, istami' jaydan. Istami'u jaydan. Dengarkan baik-baik. Najmun, an-najmu. Najmun, an-najmu. Dikun, ad-diku. Dikun, ad-diku. Rajulun, ar-rajulu. Rajulun, ar-rajulu. Talibun, at-talibu. Talibun, at-talibu. Antum lihat di sini. Antum di sini diberikan pembelajaran tentang alif lam. Antum perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya yang kita pelajari berkaitan dengan harakat terakhir huruf terakhir. Antum lihat di sini. Sekali lagi anak ingatkan, jika tanpa alif lam maka harakat atau tanda baca huruf terakhirnya adalah tanwin. Adapun jika diberikan alif lam, jika satu kata diberikan alif lam, maka tanda baca atau harakat huruf terakhir menjadi tunggal, tidak lagi menjadi tanwin. Lihat, najmun, an-najmu, dan seterusnya. Dan insyaallah mufradat ini bukan mufrad yang baru. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu, ikhwan? Bala. Kalau tanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Antum jawabannya bukan na'am, jawabannya bala. Iya. Baik. Istami' jidan. Ana teruskan, istami' jidan. Dengarkan baik-baik. Wahid, antum lihat ada tanda ada angka dalam kurung. Ada angka kecil dalam kurung. Wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ithnan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Salasa, nomor 3. Salasa. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Arba'ah, nomor 4. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsah. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Baik, kita cukupkan nomor 5 dulu. Kita ulang kembali dari awal. Antum lihat nomor 1, wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Apa makna an-najmu ba'idun ya ikhwan? Bintang itu jauh, ba'id, jauh. Ithnan, ar-rajulu waqifun.
Ar-rajulu waqifun. Ma mana ar-rajulu waqifun? Ar-rajulu, orang laki-laki dewasa itu, waqifun, berdiri. Ahsantum. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Ma mana as-sukkar? Gula. Nah. Alhamdulillah semua mufradat Anda perhatikan yang telah kita baca bukan mufradat yang baru insyaallah. As-sukkaru hulwun, gula tersebut atau gula itu hulwun. Ma mana hulwun? Nah, ini mungkin yang baru. Hulwun. Manis. Al-hulb, manis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Manis lagi indah. Artinya menipu dan melarikan. Di sini as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu, mana at-talibu? At-talibu murid. Atau at-tilmidu. At-tilmidu dan at-talibu memiliki makna yang sama. At-talibu maridun. Mana maridun ya ikhwan? Sakit. Nah, maridun sakit. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Baik, al-an istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan lalu antum ikuti sama-sama ya ikhwan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Baik. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ta. 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 Ahsant. Baik. Kita lanjutkan. Istami' jaydan. Istami' jaydan. Dengarkan dengan baik. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ma mana ad-diku jamilun? Jago itu jamil. Bagus. Bagus. Nah, atau meletakkan kalimat bagus ini di tempatnya masing-masing. Kalau binatang tidak mungkin binatang itu ganteng, tidak. Tidak. Ad-diku, jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru ma mana ad-daftar ya ikhwan? Ad-daftaru jadidun. Ad-daftar buku. Ad-daftar buku. Beberapa penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab ini antum pegang Alkitab. Buku pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau antum punya buku tulis maka antum bilang ad-daftar atau al-kurrasa. Ad-daftar atau al-kurrasa. Jadi ad-daftar kadang bermakna sama dengan Alkitab, tapi kadang ad-daftar maknanya buku tulis. Ad-daftaru, dan seperti yang dimaksud di sini adalah buku tulis. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Jadidun bukan kalimat yang baru insyaallah. Jadidun baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajir, mana at-tajir? Pedagang. Ghaniyun kaya. Nah, ghaniyun artinya kaya. Ahsan. Ghani. Pedagang yang kaya, Masya Allah. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu, mana ad-dukkan? Toko atau warung. Ad-dukkanu maftuhun. Maftuh. Mana maftuhun? Terbuka. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-walad mafhum insyaallah, sudah kita pahami maknanya. Faqir, fakirun. Lihat banyak sekali bahasa Arab kalau kita perhatikan
banyak bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita. Mulai dari istilah-istilah syar'i sampai istilah-istilah sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika kita teliti asalnya dari bahasa Arab. Fakirun. Fakir. Artinya miskin. Al-waladu fakirun. At-tuffahu ladhidun. At-tuffah. At-tuffahu ladhidun. At-tuffah. Apa mana at-tuffahu? Apel. At-tuffah artinya apel. Ladhidun. Ladhid. Lezat. Lihat, ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita. Ladhidun. Lezat. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. At-tabib, mana at-tabib ya ikhwan? Dokter. Tawil, orangnya tinggi. Tawilun itu tinggi. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Tinggi fisiknya maksudnya. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Mana qasirun? Pendek. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi, wal mudarrisu qasirun, dan guru itu pendek. Ya, bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi-tinggi, dan bisa jadi guru itu dari Asia rata-rata Indonesia lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik, ana ulang sekali lagi, kita pahami sama maknanya. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Mana ad-diku jamilun ya ikhwan? Jago itu bagus. Ahsantum. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Tarjim ya ikhwan. Buku tulis itu baru. Ahsantum. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu ghaniyun, kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Tarjim ya ikhwan. Toko itu terbuka. Ahsantum. Al-waladu faqirun. Anak kecil itu fakir. Fakir, miskin maksudnya. At-tuffahu ladhidun. Apel itu lezat. Lezat. Ahsantum. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Dan guru itu pendek. Guru itu pendek. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca sama-sama ya ikhwan. Istami' thumma karir. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Baik ya ikhwan. Kita ulang kembali dari awal, dari semuanya. Dari awal. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Ma mana hulwun ya ikhwan? Manis. Manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ma mana maridun? Sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma ma'ana ad-daftar? Buku tulis. Buku tulis. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Antum lihat di sini ghaniyun. Ma ma'ana ghaniyun? Kaya. Kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Faqir di sini lawan katanya didduhu ghaniyun. Faqirun didduhu lawan katanya ghaniyun. Ahsantum. At-tuffahu ladhidhun.
At-tuffahu ladhidun. Ma mana at-tuffahu ladhidun? Apel itu lezat. Lezat, ladhidun, lezat. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Baik. Tafadhal. Baik, kita teruskan. Tamarinu. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra. Ma mana iqra ya ikhwan? Bacalah. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ahsan. Iqra waktub. Uktub, ma mana uktub? Tulis. Dan tulislah ma'a dengan dhabti, dengan menulis, dengan memastikan awakhiril kalimat, tanda huruf-huruf terakhir pada kata-kata berikut. Nah, ini tugas antum ini. Antum yang baca. Baik, mana yaqra? Siapa yang baca? Ikhwan studio, tafadhal. Anta ya akhil karim, tafadhal. Al-babu. Nah, ma mana al-babu? Pintu. Pintu, ahsanta. Istamir, teruskan. At-tajiru. Mumtaz. Ma mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ahsant. An-najmu. An-najmu. Terjemahkan, terjem. Bintang. Nah, istamir. Al-qamaru. Ad-dikun. Ma mana al-qamaru ya ikhwan? Bulan. Nah. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. Yakfi. Baik, barakallahu fikum. Fadhal ya akhil karim. Iqra. Al-ma'u. Al-ma'u. Ma mana al-ma'u? Al-ma'u. Al-ma'. Al-ma'. Air. Nah. Istamir. As-sariru. As-sarir. As-sarir. Masih ingat as-sarir ya ikhwan? Ini pelajaran yang cukup jauh ini as-sarir ini. Nanti kalau tidak merajaah akan lupa nanti. As-sarir, kasur. Ranjang. Atau ranjang. Nah. Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Al-masjidu. Nah. Masjid. Nah. Ar-rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Orang dewasa. Orang dewasa. As-sakaru. As-sakaru as-sukaru. Nah. Gula. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraq. Al-waraq. Kertas. Ahsanta, barakallahu fikum. Masyaallah. Al-waraq, kertas. Sedikit tadi, mohon hati-hati, jangan membaca as-sukar dengan as-sakar. Nah, as-sakar itu maknanya adalah mabuk. Sukar. Mabuk. Baik. Kita masuk ke halaman 16. Safa 16. Imla'il faragh. Imla. Ma mana imla? Isilah. Al-faragh. Ma mana al-faragh? Titik-titik. Al-faragh maknanya asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik ini. Fi ma yali, dalam hal-hal berikut, biwad'i dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin. Mana munasibah? Cocok, yang sesuai. Ana ulang, imla'il faragh fi ma yali, isilah titik-titik berikut, biwad'i dengan meletakkan kalimatin munasibah, kata atau kata yang sesuai. Wahid. Anta ya akhil karim. Fadal. Titik-titik ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Anta bisa sebut apa saja. Ar-rajulu ghaniyun. Jawabannya kemungkinannya banyak, tidak hanya satu. Ar-rajulu ghaniyun. Ada yang bisa memberikan jawaban lain? Fadal ya akhil. At-tajiru ghaniyun. Sekali lagi. At-tajiru ghaniyun. Ahsant, bagus. Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit. At-tajiru ghaniyun. Nah, baik. Siapa lagi yang punya jawaban lain? Al-waladu ghaniyun, mungkin al-waladu ghaniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu ghaniyun, insyaallah. Al-ustadu fakirun atau ghaniyun? Baik. Baik. Itsnan, nomor 2. Titik-titik hulwun. Hulwun. Hulwun.
Asayu. Asyayu Asyayu. hulun. Mana asyai? Teh. Teh. Nah, sebelum kita pelajari asyayu ini, tapi alhamdulillah kata baru muncul. Apa lagi? Al-labanu. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Apa lagi? Banyak kemungkinan. Al-khubzu. Al-khubzu belum kita pelajari dengan kalimat yang sudah kita pelajari, dengan kata yang sudah kita pelajari di sini. Ada al-ma'u hulwun atau as-sukkaru hulwun dan seterusnya. Alhamdulillah. Nanti insyaallah mudah-mudahan para pendengar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab. Salasa titik maridun. Maridun. Ayo ikhwan. Ar-rajulu marid. Ar-rajulu maridun. Al-mudarrisu maridun. Nah, al-waladu maridun dan seterusnya. Mana maridun? Sakit. Penting ini, penting memahami kata yang ada di sini, karena kalau tidak paham, antum akan sulit untuk menjawab. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, fahmu as-su'al, memahami soal itu nisful jawab, setengah daripada jawaban. Artinya kalau antum sudah paham makna satu kata, nanti insyaallah antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain. Arba'ah, nomor 4, ladhidun, titik-titik, ladhidun. At-tufahu ladhidun. Ad-diku. Ad-diku ladhidun. Ad-diku tentu yang sudah masak tentu saja. Ad-diku ladhidun. Tidak ad-dik yang masih hidup, tidak. Ad-diku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang, masyaallah. Ladhidun. Baik, apa lagi? Al-ma'u. Al-labanu ladhidun. Ahsanta, barakallahu fikum. Baik, khamsah. Titik-titik tawilun. Mana tawilun? Tinggi. Fadal. Jawabannya? Al-jawab. At-tabibu tawilun. Mungkin. Ar-rajulu tawilun. Al-waladu tawilun. Banyak sekali kemungkinan, alhamdulillah. Sittah. Titik-titik qasirun. Qasirun. Mana qasirun? Pendek. Nah, fadal. Menujib. Siapa yang menjawab? Al-mudarrisu qasirun. Mungkin. Ad-diku qasirun. Mungkin. Ad-diku qasirun. Baik.